চিনিও মহিলা মন্ত্রী জয় কিশোর বসবাই খায়েন দিছি সাখা তাম খাইখাবা ব মুংসা খাইয়া বলে বড় সার্থক পর ও দালা সানায় বাটপারি সবচেয়ে বাটপারি পার্টি কে বিজেপি দালাবো সবচেয়ে সানাই কে বিজেপি বড় হাই দুনিয়ার বাটপার পার্টি কই কারণ বিজেপি ni যত কত সবচেয়ে গোबां দালা সাওহাই বাটপার পার্টি আরে नों एमएलए तब 5 मास नि मंत्री अनिल कापुर मंत्री लैपटॉप नि मंत्री मुख्यमंत्री रजानाय नै माखा काबले जतो मासुमा खाइसे मुख्यमंत्री के आंगु मासा जानाय कारण आइगे निसिनि कानरेस के बके मुखरा मंत्री मुखरा नि साइ बाहाय मुख्यमंत्री अनेक काहाबले आंगु जुचाला खाइसे दादासे मुख्यमंत्री मानाय के ताम बुद्रया दंनायबा नुखाबले रेजाल्ट बरे का नुखाबा चिनी ब्लक चेयरमैन सासी आईपीएफ नि बाय सस सेक लाइनाव जागै गारि सासी पुलिस लाइनाव सासी हारा गिया टायार सब जाग मोखां कसमाय पाछासी किला ब्लक सासी जाके आसौरा याबले चेयरमैन बय के थंजा मन्त्री बियान थांखाबा माय याबले लासो ताबो 5 मास नि मन्त्री बैथु सिकाबो कुसुइ साइ पेबाय कायसा सुफेदार रजाका कपाल हाया सरकार पाइखांगे बनिखौ ब्रिज दंगो कारण बुइबा काटे जागबा सबका साथ सबका विकास चलो पाल्टायो किसु नेता लापंखा ठीकनो बिप्लव भाई कुटी बानखा एमएलए बुंखा ताबो एमपी बुंखा ओ मातारबारी न सखाबि रांचा हबु दिलांखा हाइबन जिबो मुख्यमंत्री मा कगले ओ तालसोया सरकार बीजेपी बरं मा कगमनि तो कारण दंगो तालसगिया सरकार हाइके जिबर विप्लव देव तो माक काइबले के कयेक जना बर गुना चाका ठीक ने गासा व्यापारी प्रतिमा भूमिक रायको सुजुदमा बनी बुफायाव सबसे गासारी व्यापारी कट नेशा मुक्त उनखाबा बीजेपी बा नेशा मुक्त खाइने डकुमेन्ट सुइजा तंगले उनखा याबले बातेमा मोखां मंगल देवर मा गासा माजाक बीजेपी नि आईपीएफ आईडी नि एजीएस कमनी तब बीजेपी वो जनजाति नि दे पार्टी नि जिंगनाय वाइस प्रेसिडेंट गासा बेपारी खाबले बदे सबका साथ सबका विकास नेशा मुक्त नेशा बारी खाबले तब किलाम सायसानो ड्राग्स नानाय इंजेक्शन नानाय अनेक सिनि बरक बुसा बारे खा सा फालखाबा वानसा रक्तो खाबले वानसा के फालखा सिनि बरक बुचिया रखे ना खाता इंजेक्शन रही एचआईवी रक फाइ तंबाय खाबले किरिमा संसा बदे सब नेशा मुक्त अमले बांग्लादेश गुबे खमनि तो मानाय खाना हिवा समनि दा बस्तार कारोय लेप राइट खाइरखा बस्ता न बसा जों तानो सुबा वक सारावनो सुबले बरनो सा सुइ दिल्ली वसी हिंग्रो खाबले पेरेट खाइरो खाबले थाक सब फ्रेगले बांग्लादेश गुबे खमले ताबो पाताल कइना गुबे खाइते खाता माने बुबा ग्रानो हाया खाइमनि जे खुमलुंग बुबा ग्रानो जेबो हानां पिनां खाइखा पाताल कइना रायको सुजुदमा सर्वनखा साबनां खाता जे बर बुबा ग्रानो साग नांगिया बनि लगे फुनुक जादो हासाल थांगानि नांगिया ताबो बियां थांखाबा सर्वनखा बियां थांगा गुबे हुनाय बजि ताबो सकाल खोरों पारा थांखे पाताल कइना जि गुबे जि ताबो बजि बिनो बांग्लादेश गुबे हुमले बस तावले पाताल कइना गुबे पारा माहालिया सकाल खों लखाय जाखा नों थुइसि गुसुइसाव ना सकाल हेवान नोना कारोयारि खलायजाता सिरिं सिमले नगो आचक जा बीजेपी नि और वाइस प्रेसिडेंट मा खाबो खुमलुंगा नुखा पुलिस बाय बाक्सासि दिसा छवि आचक माथं जासि खाकामा बा मंच मा आचनाय कग मा सानाय खाकामा मा सालिया बे बियान सारसनायबो हाय होनायनो जे बिसिं बोराय तंमनि और जागाव सिनि जे बर विभिन्न सुजुग सुविधा माया फैबा लाइकामनि किलाव मानै फालानि जे बुसुद्रां गारि बारा मरक मा थांखाबले बलनुखा जों फाइब्र गारि क्रसनखा कोनो समय सिनि आं बागमा दिग्राव के गारि चलैसासि काया बसिनि रले उनुखुम साकासि मा काय दंख बाइके ड्राइवर चालक थाइके दे हिलिसिं वानाय थाइलायखा दे लामा हायाबले एकदम लामा हाया लामा हायानि कारण दायित्व सेवा नाथायबा बर्तमान काबक सरकार तंनाय जारा सरकारनि गसेनाय मंत्री एमएलए यंगला सिप्रक हाय तर्साय तंनाय ब्रनि दायित्व तंबले चिनि एमएलए लैपटॉप नि मंत्री
5 মাস ni মন্ত্রী হি বনগো সেবলে রামপদ আনি দারাটা বরং নাং রামপদ 5 মাস ni জাসি কো খারো সুসু বসাসি উপায় করে ডিসেম্বর সরকার বাইনি সবচেয়ে সম্ভাবনা তঙ্গু উপায় করে একে বহাই ও বহাই ন রিফে উইলে जों তাছাড়া বিজেপি থানাই জমা ও বিজেপি না আইও বাতা ডিসেম্বর পাইকে পাই খাবলে অক্টোবর তো নভেম্বর তো চলেই টংখা ডিসেম্বর তালসা জানুয়ারি প্রথম সাতাওকে বিধানসভা ঘোষণা খাই নাই 5টা একে ও বরংনি রায়কসলি মায়াজাল বিভিন্ন ভাবে বড় ফ্যান লাগু ও ফ্যান লাগু সিসেন বুঝিওয়ানি নাংনাই তাকলো বুকুর আর জায়গা जों তাছাড়া বুঝিরিয়া জয়কিশোর নুংখা মাথানখা ও এমএলএ 5 মাস ni মন্ত্রী নুংখা থানখা তাবো খাইতেঙ্গানে বিও তাকলো বুকুর जों ওয়াকসা কুরিয়া মাস মাউ তাকবলে কতমা ওয়াক বহকে তুতুম সসা ওই তুই খাই রমানি হাই মা বলে কিলাও বাগলাই মা রংদু বলে বাবা সিয়াং বিজেপি খাই নি হাই বাক্সা বুকসু উরনা খাইটা হাই বুসকান বাই नों सबसे বিজেপি नि কটরক नों सारा पाराव बरक ठीक खाइनि एका सकान हिनि दं किन्तु बो वर्कशॉप से बाय बादे जाखा आरो नि वर्कशॉप 6 मास के सेस पाइबाय गाबले नों वर्कशॉप बायदि गोनां जामानाय वर्कशॉप बायदि नि नक हुकुम जामानाय और बन्दरनि वर्कशॉप बायसिन कुनो समय सिनि तिप्रासा फियब जालिया जों सिनि सार्भाइवेल एक्जिस्टिंग बनोसि मारिफ्रेनाय कारण छाव 2026 অটোমেটিক ডিলিমিটেশন হংনাই মানে অচিনি তাবক 60 কা বিধানসভার সিট দङ চিনি বরফে 20 খান আর জায়গাও 120 খান সিট পায় নাই সম্ভাবনা 120 জন সিট বাড়ে লাগেও সিট খেলে বরফ বাংমানি অনুসারে সি খাইজাগো চিনি ত্রিপুরাসালে বুঝি বাড়ে আনকে বরলে রেল বাই গাড়ি বাউ বিলুনিয়া দিকে তার কাটা সিকরিখ ও বাংলাদেশ नि ওয়ানসাবাই বিলুনিয়া नि ওয়ানসাসে মই তুই চালাই দংখ সবাই ফালাই দংখ তার কথা করি বলে খুলা বলে বরণ সঙ্কি সলাস নাই গবা বড় বাং পাইলি আবলে একে যদি 120 টা সিট বাড়ে লাগে চিনিতে তা বাড়ে নাই বা 10 12টা বাকি প্রমি বাড়ে নাই বারে খান যে চিনি প্রাসানি বুদ নাইয়া এমএলএ নাইয়া বড় ত্রিপ্রাসাল মাসে নাই বরণ এমএলএ সংখ্যা অটোমেটিক গোবাং বনো সিগুবাগ রাখে কিরিজাক বলে কিন্তু ফিয়া তাবক জরালে 2023 জরালে ত্রিপুরা মঠা ছাড়া কেবো ত্রিপুরাও ক্ষমতা খাইনি কয়নি পাওয়ার করে ত্রিপুরা মঠানি এমএলএ ছাড়া কেবো সরকার চামাইয়া হাইনিসে তাবক মা খাসিলাইছিনাই হি বুবাগ্রা মাসাও কার্তিক সাকা রিজিনাল প্রেসিডেন্ট ও বেঙ্গল রান্তি সাওয়ানে উইথড্র ফরম সাসি সারেন্ডার অফিস সুইলো মাইকু বেইমান বরফ সার্থক পর ও দালা সানায় বাপপারি সবচেয়ে বাপপারি পার্টিকে বিজেপি দালাবো সবচেয়ে সানাইকে বিজেপি বড় হাই দুনিয়ার বাপপার পার্টি কই কারণ বিজেপি নি যত কতকে সবচেয়ে গোবাং দালা সাওহাই বাপপার পার্টি আরে নों পার্টি আছে আর কিলাও ফাইयो বিয়ানি রানমন্ত্রী और बुरै रंग तबाय थायो 200 कोटी गुरावनि हाय दाला सुई घुसना र खायखां लायो किन्तु नोंङो बैंक हिसाबनि उइथड्र फ्रम सान सुई रनि क्षमता करे अमा हाय नेतानो रिफेनाय के मा बत्र थुं उ लंगिनी दल ओ जयकिशोर यंगला सिप्राव हाय ब सीपीएम से 15 বছর मुंसा खाइमे आता बीजेपी ओ बाइके खाइमे बा खाइमे आबले किन्तु बनि कक दावैसिन ताबक चले नै हायदे चले मैया चले के नों गलाय थांनाय नों त्रिपुरासाया नों बापा नों त्रिपुरासानि चिन्ह सिंयाखौ आनि कके नों कबै सिनि त्रिपुरासानि थै बुबाग्रानि थै अर सिनि तै बांलाय कलय पाराव आसाय जा के नों बीजेपी ओ साखमैया ता बीजेपी से ताबक खाइमे आइगे तो खाइगा ठीक न बुं कारणे जोंबो फुं आइगे अमा नेशनल पार्टी खाइमोन हाबा जों ताव बुबाग्रा फाइ सिनो सिसार काबले जत सिखाबले আর नों ताबक सानो जदि हाइगे नों और तै बांलायनि सराया नों ओ सोबाबो तै हिन्दी रगत अंगलेना ना जाये सलात माने बैबाय फोरोंगै मामानि दा नों अरनि बुसाय आइसे सुदाखौ नों बांलादेशनि साराव बायफा फोरों खोना हायबा बीजेपी साजाख बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किन्तु ताव काम खाबा बरनि सुशासन गरे सुशासन मन्त्रीनि बुसासि चिनि बरनो रेप खाइतुमु बन्दे सुशासन
কিছু শাসন দেবা বহাইনো जों माला संबाय नाबले आ 2018 नि बापार खाई जे कक सामानि कायसा बुंदे फनांखा जदि फनांखेसे नों बीजेपी नो रिफेडी रेगा रांबो बारे खाबा बारे आबले अथस तेइसे नियम करा फटोआइ नि मा बुजागो कराया देबा बाबू हाय जिनि आयरो तांबाय जाबा जिनि बासैरो आखराव तांबाय नबा बुसा जुगालानि समायकरि स्कुल जुगालानि समायकरि माइनि संगानि समायकरि तां खायके जे बियान पाराकासारो बुथुके फटोरो मा बुजागलाय बिलान खाबो अरे आ फटोनि अगले तो फटो मा बुजागलाय इबिननि अगले बिसम डकुमेन्ट सुइबा आइगे और रेगा खायके न छालो सामंग ताके वाइनि फटो मा बुजागलाय हिनि बिसम डकुमेन्ट दं गरै निरता साबा बছর 200 दिन 340 টাকা মজুরি শিরোনাই হিসাবলে बुकबियान थांखाबा बलो मा सोंनाय नाबले हाय नों बीजेपी मिटिं थांनायके गारि गाय थांनाय हायदे भाइग्रा दिसि मा हमाय आसोग्रा दि जयकी सुनोफा मा हमाय एमडीसी बाबू एक्स एमडीसी बाबू आसोग्रा दि निरब 2018 तमा सामानि आनि लेरेगा रां बारिया मजुर बारिया बकर बारे नाय मा सोंनाय बरसा तंग्रा या